Unsay Tagalog sa lamisa? Chair. Table. Oh no. Table. Tagalog ani. Unsay Tagalog sa lamisa? Mesa. Correct. Pag hindi. Ako magigala niya. Sige. Bruh. Unsay Tagalog sa bangko? Kungko. Lang. 1. Upuan mo. Okay. Eh, luto lagi. Tudo ay. Gansaan. Ako nang pink ako gay. Oh, ina-unya na daw. Alay. Unsay Tagalog sa unlan? Tagalog sa online? Oh. Beef. 1, 2, 3, 4, 5. Unan. Okay, unlan. Correct. Nangalimot ko. Malakas. Unsay Tagalog sa tindog? Tagalog? Tagalog sa tindog? Ayun. 1. Tayo. Ako eh! Okay. Apil na naman. Kaya tagalan si... Unsay Tagalog sa ambak? Alon. Tumalon. 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 Hindi. Tumalon. Tumalon. Ambak? Umambak. Ambak. Ambak. Dili. Mumbak. Umambak. Tumatalon. Dili. 1, 2. Talon. Dili. Ambak? Ambak. Tagalog, Jun. Tagalog. 1, 2, 3, Ambak. 4, 5. Jumping. Okay na. Lokso. Ay, Ay! Grabe yun. Unsay Tagalog sa dagan? 1. Ti. 1, Run. 2, Run. Tumakbo. 1. Tumatakbo. Takbo. Correct. Unsay Tagalog sa sinina? Damit. Ang girls lagi malakas eh. Tingog pa mo dirago, tingog. Unsay Tagalog sa ngipon? Philippine. Correct. Oh my God. Gay. Tara, walang moya. Sa mga wala naka-answer, sige answer mo. Unsay Tagalog sa kaon? Fine. Okay, correct. Unsay Tagalog sa matinabangon? Matulungin. Okay, correct. Atabangon. Unsay to ay. Unsay Tagalog sa mugot? Lungkot. Lungkot. Okay, correct. Oh no. Tingog po, tingog. Unsay Tagalog sa antang? Ulo. Dili. 1, 2, 3, 4, 5. Oo. Mas. Okay, correct. Tudo? Oo. Unsay Tagalog sa tugnaw? Maginaw. Nilalamig. 1, 2, Malamig, 3, 4, malamig. 5. Malamig. Malamig. Okay, correct. Okay, last na tong game. Nag-iisang lollipop. Unsay Tagalog sa lakaw? Baktas. Ano? Lakaw. 1, Lakaw. 2, 3, 4, 5. Unsay Tagalog sa lakaw? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, correct. Tatlo na lang. Ay.